برهان نمتى أخص لهذه دمس لي تخوني بقى زرو جنزة نسي أبلغني يبوتنا أمه أبتشنكتي نورا أحمام قنزة قالين من قرصانيني ولا قالين حرق زع هذا السقايز لا تساء آخر هلا خاصي لسبيل خاصي ينبري بحالتي زي وصاني جن ناتحنت حفت ينبينا يخوني هم خرجنا سلام زخوركم من صغاركنا شانالي بيتسب حمين يوم ليد حنا ديكم أنا دحنا يكتاير مسكن ببرلكم وسلام فارتعنا بزح ترفيه للي لو ما عند ساعة حزني دارجة هاري سيا وعيلة حكمنا كي خلي حكمنا يفوتي هم ذكرنا يا جل ملتات البحر نجر كارنا تجريدن بيا و أي فوتي صادر صالح مع دارجة كيرينيو إن خبيري اللي بتعمي مالتنا بزيادة بزيكين لو ما عندي بحنت فيديو متأكدني خو متأكدني خلخو مازيو بمجمرة قلت channel زي حدش لكم سبسكرايب مقال بيت سوقنو بيت سلكم لايك كومنت لاقرهم أبرات وعن أحواتي لو ما عندي مالت تدبيرنا نجر لا زرو يعني كأول الخل خن ما يراه هري مجرش حتى كتخن منتن ما يراه هري هجار الخنية مازين يخو حنت بسيكات أمكن بقدمها لخونة ولا على دويلة طيقاتنا نيرا خزل عندنا لخونة حفتي صحيفة على إخات لين يعني كمل الخنية كأول كل خنلة كمل سال الخنية مالتيو إنها تأيلات المسيلك زرو أنا أبزو قداي زي تلي أحتي بهالتيه مغنياتو خلت جزي سلست جزي تناجرنا نيرنا تناجرنا نيرية حد حتوتات تمسنتلو معلت مسنتلو معلتات ياو هم زي لس مراري لها خني رينا زرو دقامي للهزلة كبره هي مالتيو كاو تاي اي برقص زرو لحما إلا يا خونتي لأي مخري كاو ندقنا للا خونتات المفلات لأكليو بزي ولا بزيكين بحماري يخون في دبر نتلت لغز هم زخلي نجر كي مسلكن يزن حاتي مالتينا تايلات مسيلكن سلام برهان حفتي همين يخي همي غني خي مصدق خي مسفعل جزاخي سلامكم يبزحلنا زحفتي معري كأو بمغطال خمين يو خونتات عدنا احنا أميديا لنسهم نجارات منم عينات دستا للو نجاري خوني عدنا كنأتي إلنا ولا قد حسبنا جن منم أي رد كاي نتحدث سمع خلوين نتحدث سمع خلوينو لا خوننا بتعمينا بتنكتنينا كأو بمغطال هم حفت متن برهان حفتي أنا ندقنا كمخركي كل جزيب برقص لأنا همزي خنا همزي جبرة همزي تتوا أخذت لنا لأنا التقمنا جري خطأروية بالتقروية له تقام نسيب لي بتعمينا نمسك بتعمية لمسكنكي بتعمية لخبركي زحفتي معاري خوي نجنا أنا حنتي مخركي برهان حفتي السخي حنت تجراوي تيخي خوي نجن هزي تجراي أهامي خونتات خمزلو تفلط يولخي ريخي يوون يخي تقمط يوون اللخي كاو هزجن تريت اللخا خلهم يتبرات الهزوم دمس يوم لقون دلو برهان حفتي جين لمن تأخي سلهزي دمس لي تخوني سلهزي دمسي لمتاي لي تخوني مخنياتو حوخ انكوان بعل خلا تقمط خلو بيت سوخا زمد تقمط خلا عد قص ناي خاص للخونه بزح نجار يقنزيك أيو إنا برهان حفتي وهم زيستاي سلا لخون خيخي مش ترخص كفوت أدلين ياخو إنا مجلس اللي برهان حفتي مسي كرتا إلى تنميا إنا تخك اليوم زرو درسل المسلو إلى النجار كاو قنت ملسي كاو بعلنا يخون مالتنا أنا مالت لي قرقري خوينا مالتي أخوني لي قرقر بها لي أنا لي حزن مالتي سيخوني بدن بجيرة همسة متنس بتعميل حزن سلا عدي مالتي سلا عد خمالتي دعيك أولادي خال تولد خال عدل تنور له سلا الخنس ولادي خال من النتخا مالتينا أنا لي حزن ويم لي حمن له ويم لي أنا نقول له مالتي أخوني أوزي خل خن لا يتطيعي تريت جبراني يمخرك نخل خن مالتي حدا زي الأسبوع الخاطرنا جورمو لممهري الخاطرنا جورمو حدا سجن لما مهر اللي يخون لا خالته بنوصلون يو سلازي أنا هذه اللي كنت مهارة لين بي والصاني بوايك تخدك تبقى عدايلة يخون خير نجرك كل خن جزك تخون الخير مالتي حنت حفتيسي نماني هذه دقاقيمة أنا السير بزلو رخوه هو تناعيت مركي سيل نجرك كل جزي
ሓደ ግዜ ኣይ ዓድና ከምዚ እኒኦ ትበሃል ተሎ ከዚ እንደይ ለቤተሰበን በቃ ዝሮ ገንዘብን ኣብ ልግንያ ይቡትኖ እሞ ኣብ ጭንቀት ይነብራ ኣብ ሕማም ኣብ ቃንዛ ገሌን መንቀርሳ ነኒ ይብላ ገሌን ሓርግዛዕ ሕዚ ዝስቃይ ዝላተሳቀኸላ ሃለኻ ሲልሰብ ኢልካ ሰይንበሪ በሃሊት እየ እዚ ውሳኔ ግን ናታ ሓንቲ ሓፍተ እዩ እምበይ ናየ ይኾነ ሃብ ምክር ግን ኣነ ይመክር ኣለኹ ዓድኽን እተዋይት እተዋ እንደገና ለለብልን ለብዎም ምክንያት እዩ ዓድኻ ፅቡቅ እዩ ኣነ ለባዕለይሲ ኣብኡ ብዙሕ ዓመት ተቐሚጠ እየ ግን ክኸድየ ካልብል ካብዚ ዓድሱ ቢያንስ ካብ ኮረና ግዜ እስካ ዘለኣቴላስ ክኸድየ እየ ኩሉ ግዜ ተካራይ ለለውፅዎ ከኣትእየ ይብል እሞ ግን ኣይመልአለይ ኩሉ ግዜ ከኣትእየ ካልብል ከምቲ ልብለክን ኣለኹ ማለት እዩ ካብኡ ግን ውሳኔ ትብዕናስ የድሉ እዩ በቃ ተባዕ ትኾን ከዓ ክትውስን ትኽእል ኣነ ለ ብለይ ምትበዐይ በቃ ናብ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝሰምዕ ነበርኩ ናጋደሎም ደላልኩ ያው ዝሮ ተቐሚጦ እዮ ማለት እዩ ካብኡ ግን ሓንቲ ቆራፅ ዓርኪ ኣጋጢምኒ ምሳይ ለኣተየት ዓድዋ ለኸይደ ቆልዓ ኣሊገ ትፈልጣ ይኽእል ማለት እዩ ልኩልክን መብራህርህ ክኾነ ክንየል ነገረክን ኣለኹ ካብኡ ግን ብርሃን ዓድና እያ ህዚ ኸበረ ናጋ ኸበረ ኩሉ ህዝብናስ በብል ኣለዎ ኩነታት ኣየብሊ መስግኒ እና እስተሃም ሃገርና ንኹን ትለንተላ ኣብ ርእሰይ ኣትዩኒ ማለት ሙስቱ ልሓስቦ ሙስቱ ልጨናንቆ ሙስቱ ካሊእ ብዙሕ ጭንቀት እንኳን ሌብልካ ለሃለኻ ቤተሰብ ላኾንካ ሞ ምንም ቅርሺ ሌብልካሲ ለማነ ለሃልየካ እኳ ገዛ ዛ መፅለሊት ልትድለ ዛ መፅለሊት ሆንቲ መፅለሊ ሃልየኒ ኳስ ብዙሕ የልጭነቕ ነይረ ከዛ ከምዚ ልጭነቆሉ ነበርኩ እየ ናይ ካትን ከም መሲሉ ስለደረየኒ ያል ነገር ኩሉ ግዜ ማለት እዩ እና ኣብዛ ዝቆረፁ ኩላለ ኣትየ እግዚኣብሔር መስገን ሃም ሃገረይ ይነብር ኣለኹ ምስሊ ተጨነቐ ጭነቕ ኣለኹ ምስሊ ተሓጎሰ ይሕጎስ ኣለኹ ምስሊ ተኸደነ ይኽደን ኣለኹ ዝሮ ሰብ ሃም ትልብሎ ኩሉ ግዜ ሃም ቤቱ እምበ ሃም ጎረቤቱ ክነብር ስለለይኽእል ኣነ ለሃም ቤተይ ይነብር ኣለኹ ካብ ሰብ ላዕሊ ይኾንኩኝ ኣነ ልነብር ኣለኹ ሃምታ ገዛየ ግን ሃምታ ለለትኒ ግን በቃ ይነብር ኣለኹ ሽንጉርቲ ለይብለት ኾነ ሽንጉርቲ ለይብላ ፀብሒ ክሰርሓ ይኽእል እየ እግዚኣብሔር መስገን ዝሮ የለክን ኣለኹ ግን በቃ ክዳን ድሕር ለይብለ ኾነ ብለለኒ ይነብር ምስ ሃገረይ ከምኡ ስለዝኾነ የለኣኻትን ምክሪ ልግሰልክን ኣለኹ እምበይ በባየ ውሳኔ ኩሉ ክኽድ ማለት ኣይኮነ ሃም ደስ ዝበለክን ትውስነ ትኽእል ኢኻ ደቂ ዓበይቲ ዋ ካብኡ ኣብዚ ስለ ህዝቢ ምቁርቋር ብደንብ ገይረ ቆርቆር ብደንብ ገይረ ይሕመኒ ካብኡ እንደገና ለሃመይ ኩነታት እኒኣ ዓድና ተይልኽና እንደገና ለለ ዓድና ኣብዚ ህዚ ዘሎ ሰዓት ብዙሕ ወረታት ይውር ኣሎ እንደም ቅድሚት ማለስ ናማነይ ገዛ ሕፀዩ ብግዜ ከምዚ ዶ ብጣዕሚ ኢና ፈሪሕና ሓዲርና ከምዚ ይገፍፍ ለውዶ ከምዚ ዶ ታይዶ ኮንደ ብዙሕ ነገርስ ላተባሃለ ካብኡ ግን እግዚኣብሔር መስገን ክሻ ህዚ ግን ሳልሳይ መዓልትና ራብዓይ መዓልት ነገር ካብ ቀዳም ምሻት ላውዚ ኔና ነብር ለና ኣነ እዚ ለይጭነቕ ይኾንኩኝ ውላድ እኳን ውላድ ልጎበዘ ውላድ ሒዝካሲ ሞሓብ ሒዝካ ሞስባይ ብዙሕ ነገር ሒዝካሲ ነማነየ ምንም ነገር ለይብልኳስ ለየጨንቆ ይኾነ ምክንያቱ ሰላም ተሃልዩ ሰብ ክነብር ልኽእል ምክንያቱ በቃ ዓድኻ ሰላም ትኾይነ ኸ ሃምድሌትካ ወፂኻ ክትኣትል ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ እየ ልጭነቕ እንታይ ኮይን ክእኺ ድምፂ ለይትኾኒ ትላ እንተለኽን ኣነ እዚኣ ደጋጊመ ተነጊረያ እየ ብርሃን ስለ ፖለቲካ ምንም ዓይነት ልፈልጦ ነገር የለይ ሃመት የልኽና ናዝላምነሲ ኣነ ብህንዱዚ ዓመተ ምህረት ሃምዚ ልበሃሉ ኣብ ሚድያ ማለት እዩ እዚ ልኽእሎ እዩ ልኽእሎ ትክክለኛ ለ እዩ ትክክለኛ ለለ ይኾነለኒ እዩ ስለዚ ኣነ ኣብዚ ሃምዚ ተተጋጉ ክድሓርኸ መን ደሰ ይብሊ ማለተይ ፅቡቅ ነገር ክትናገር ኢልካለ ሕማቅ ነገር ተናጊርካ መነሸው ኢኻ እዩ ፅቡቅ ነገር ይፅዕር ኣለኹ ኢልካለ ሕማቅ ነገር ብለይ ምፍላጥካ ተኣቲኻ ተጥፍእ ኣለኻ ኢኻ እና ብሆምኡ ምክንያት ኣነ ለ ኣብ ከምዚ ነገራት ክሕወስ የደለኹ እቲ ተሓዝን ዶ እቲ ከምዚ ዶ ዝበሃል ነገር ብደንቢ ገይረ እየ ዝሓዝን ስለ ፖለቲካ ከምዚ በለ ህዝብና ከምዚ በለ ህዝብና ግን ሓደ ኣነ ኣብ ገዛ እየ ኩሉ ግዜ ልብለክን ዩቲብ ካሊእ ላወፀ ብዙሕ ነገር የብል እዩ ኣነ ግን ኣብ ገዛ እየ ዝሰርሕ ጥራሕ እምበይ ላውዚ ወፅየ ምስ እከለይ ተሓወስ ኣለኹ ላውዚ ኣይውለኹ ካብኡ ብኡ ልክዕ እንደገና ለለ ህዚ ካሊእ ዓድታት ህዚ ዝኸዱ ዩቲበራት እኒአዋ ኣነ የወፃኹ ካብኡ ላ ከምዚ ዝብለሉ ክለ ስለ ፖለቲካ ምንም ዓይነት ኣፍልጦ ስለለይብለይ ሃመይ ሞክር ልኽእል እስቲ ንገራኒ ባዕልክ ንስቲ ኣብ ኮሜንት ሲ ሃምዚ ኣትብል ነርክ ስትበላኒ እምበይ ካዚ ይበሃሎ እዩ ካብ ልመፀት ሒዘስካ ህዚ ግን ውግእ ናጋ ትጅመር ካብ ልበሃል ደግን ሳልሳይ ዓመት ናሒዝተን ኢና ማለት እዩ ክሻ ህዚ ግን እግዚኣብሔር ይመስገን ተፃለቱ ዶ ብደንቢ ገይረ ፀሎት ሃመዩ ተይልክናኒ ኣይ መድሃንያለን በቃ ሰላም ገበረልና ክፉኦ ይተርእየና እቲ ዝሓለፈ ሲኣኽለኩ በለና
እምበይ ትግራወይቲ ስለለይ ኮንኹ ይኾንኹ ካብኡ እንደገና ለለይ ሓዝን ኮይነ ይኾንኹ ብደንቢ ገይረ እየ ብሱር ናማና እያ ኣብ ዓድኻ ልትነብረሉ ሲ ከምቲ ልብለክ ኣለኹ ኩሉ ግዜስ ብጣዕሚ ይልሕመካ እንኳን ሙሉእ ዓዲ ናማናይ ገዛኻ ኣብ ገዛኻ ውሽጢ ሲ ዝኾነ ነገር ጎደሎ እንድሕረሊካ ኮይኑ ሽንፍል ይብለካ ክሕመካ ይኽእል ብጣዕሚ ይልሕመካ ብጣዕሚ ሽንፍል ልብለካና ኣነ ስለሃሙ ይኾንኹ ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣዝያ ክትርዳእን ትኽእላ ካብኡ እንደገና ለለ ትኽእሉ እየ ደኸል ሓዋርካ ትኽእሉ እየ ዶ ትላን ትኾይን ክላ ኣነ ምንም ክኽእሎ ኣይደሊ ኣይኽእሎ ኢለ ይኽኣልኩ ኢለ ክኽእሎ ኣይደሊ ሃሜት ኢልኽናና ሃምተለክ ንኾየ በቃ ኣነ ብታል ተኸኣለትኒ እግዚአብሔር ሰላም ይግበረልና ወፂና ክነኣቲ ሃም ሃገረይ ከምዚ እዩ እከለ ብሄር ና ክእል ብሄር ኣነ ልፈላለ የኾንኹይ ሃሜት ኢልኽናና ኣይኽእሎይ መን ይብድሎ መን ሃምዚ ዶ ታይደኾን ዶ ይብሊ ብትሓቂ ዓይነ ህዝቢ ኣብነት ልተበድለ ርአ ግን በቃ መድኃኒዓለም ሰላም ገበረልና ኣብዚ ሲ ወይ ሰበብ እምበይ ብሓደ ወገን ዝተፅሓፈ ነገር ኣይቐሪ እዚ ኢሎ ናባዕልና ሓጢኣት ኢላ ሓደ ተይብልና ናባዕልና ሓጢኣትና ኣበሳ እዩ ኣሕዋተይ ማዕረና ኣብ ከምዚ ነገራት ኣነ ተለይ ተደራድራኒ ልኹልኽን ናማነ እየ ይመኽረክን ወይ ይነግረክን ኣሕዋተይ ማዕረይ ምክንያቱ ሲ ኣይኽእለይ ክኽእለለ ኣይደሊ ዘን ኣሕዋተይ እምበይ ሎሚ ቆይነ ሽንፍልል ኣለና ቀድኒ እዩ ምስቱ ልበሃል ወገእታት ማለት እዩ ህዚ ደኾን እንታይ ደኾን ግን እኔና እግዚአብሔር መስገድ ካብዚ ላውዚ ኢለ መድኃኒዓለም ይፈልጥ ኣሕዋተይ እምበይ ይበሃሎ ቅርሺ ባንኪ ሓምታለላታ እያኒኣ ብትራንስፈር ኢና ንጥቀም ለና እምበይ ልወፅ ቅርሺ የለይ እንደውም በቀደም ኣይ ድዩ ሽሽ ቅርሺ ድዮም ግዛዕ ሒዮም ይህብሎ ያላታለ ነይሩ ዘለ ብዚ ኣነ ኳ ይኸድ ሆይ ግን ሆምታት እዩ ነዚ ነገራት ማለት እዩ ትኖረኻ ሃመዩ ኑረ ሰማይ ተሰቂሉ እኒኦ እምበይ ክሻፈ እዚ ካሊኣት ልተረእየ ነገር የለይ ኣሕዋተይና ኣብ ኮይን ክንለ ብዙሕ ርእስኹም ተለይ ተጨናንቐ ባህሊት እያ ኣብ ኮይንካ ፀሎት እምበይ ምንም ክቕየር ስለለይ ይኽእል ተለይ ትጭነቓ ና ዝተፈላለየ ሚድያታት ላርአኸን ርእስኽን ክትርበሻ የብልኽኒ ለይመኽረክን ልኹልኽን ምክንያቱ ትገብሮ ነገር ያ የለይ ኣነ ኡ ስለ ዝነበርኩ ይዝከረን ብዙሕ ሕማቕ ኩነታት ዝሃለ ግዜ ኣነ ዝኾነ ሚድያ ነይሩ ብጣዕሚ ልከታተሎ ነይሩ ካብኡ ኣትዩደ ኣተየ ኢላልኩ ስራሕ ቡቲ ይሰርሕ ቡቲኡ እንደገና ለለ ና ዓድና ይጭነቕ እሱ ግን በቃ ሓቂ እዩ ለምፅእ ስለልበሃል እዩ ካብኡ ግን እንድሕር ለይ ኣተየ ነይሩ ኮይኑ እንታይ ዝተፈጠረ ነገር እኒኦ ኮይኑ ኮን እዩ ኢላልኩ ኣብ ጭንቀት ይሓድር ነይረ ዝኾነ ነገር እንደገና ደስ ይብል ምሽን ደስ ዝብል ነገር ትግኒ ተለኹለ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ነይሩ እና እዚ ወዲ እዚ ግን ላየ ላመቃቐን መፅኡ ላመቃቐን ባህላየ ብጣዕሚ ጭንቕ ነይረ ርእሰይ የጨንቆ ነይረ ብዙሕ ነገር ዓዲ መታ ኮን ከለ ምስቱ ስራሕ ምስቱ ካሊኣት ካብኡ እንደገና ንዓድና ፍቆት ንዓዲ ከምዚ ዶ ተወሲኽዎ ብጣዕሚ ኢኻ ትበላሸና ኣሕዋተይ ሓደራኽን ኣነ ልኹላኽን ክመኽረክን ልኽእል ኣብ ከምዚ ነገራት ላየ የትእትያን ባዕልኽን እንደገና ለለ የትጨናንቓ እግዚኣብሔር ይፈልጥ ኢልኽን ግን ያው ኣፃሉታ ጸሎት ግበራ በቃ በብልኻልኻዮ ግዴታ ከምዚ ቤተክርስትያን ከይድኻ ይኹን ብንጹህ ልቦናኻ ሓደራኻ መድኃኒዓለም ተይልኻ በቃ ሳያ እምበይ ኣብዚ ዝለሎ ሰዓት እዚ መንፈር ለለዎ ይኸድሎ እዩ መንፈር ለይብናለን ይና ኢና خذي እግዚአብሔር ይመስገን ዝረዘ ክሻ ህዝን ይና ካብዚ ላውዚ ለ መድኃኒዓለም ይፈልጥ መድኃኒዓለም ባዕልስ ይቕልልና ይኹን ተደሃለ ይደሃሎ ለይተደሃለ ለለን ይና ዝረዝረሆም